Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable, the examiners of performance test of Teacher Professional Education Batch 3 2025. Let me introduce myself. My name is Mati Adela with student number 2524-143 as a student of Batu Raja University, majoring English Education. Today, I will conduct a teaching practice as a part of performance test at Integrated Islamic School Aula di Palembang with the material simple past tense. Thank you and happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, what there in town? They're sick. We hope they will get help soon. Yeah. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Kami, please. Take the prayers. And now let's continue to sing the song Indonesia Raya. Please, Alia, come forward. Please, your friends. Okay. Yeah.
You can clap your hands. Okay? Are you ready? Now, 1, 2, 3. On the back. Turn it back. Turn the back. On the back. Turn the back. Turn the back. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Okay, very good. Okay, now let's I will ask you, what did you learn on the last meeting? Kemarin kalian belajar apa sih? Minggu pertemuan kemarin. Apa tadi? Winter. The winter. And then what? Simple present. Okay, simple present tense. Kemarin kita udah belajar simple present tense. Kalau simple present tense itu ciri-cirinya gimana? Iya. Terjadinya saat ini atau di masa lalu? Saat ini atau masa lampau? Saat ini. Oke, good. Nah, sekarang kalau kalian belajar tentang kejadian atau kalimat di masa lampau atau past tense. Ini adalah learning achievement and objective-nya. Learning achievement itu pencapaian belajarnya dan juga tujuan belajarnya. Nah, yang pertama, capaian belajarnya itu kalian bisa memahami dan menggunakan simple past tense untuk berbagai konteks dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajarannya kalian bisa mengidentifikasi dan menggunakan kalimat past tense ini. Terus yang kedua ada kalian bisa membuat kalimat simple past tense sendiri. Kalau kemarin kan udah belajar membuat kalimat present tense sendiri, ya. Ini kita membuat simple present tense in sentence, ya. Jadi kalimat sendiri. Oke, let's continue. I will ask you, what did you learn? What did you do yesterday? I will ask you, what did you do yesterday? Patan. Apa yang kamu lakukan kemarin, Patan? Apa kamu libur, nonton, atau playing Roblox? Did you play Roblox? Bulutan is English. Bulutan is English. Badminton. Oh, you play badminton. What about you? Farah, what did you do yesterday? Oh, you did your homework. Okay, very good. Did you study English yesterday? Belajar nggak kalian bahasa Inggris kemana? Oh, you yes, because you have course with Amazon. Okay, very good. Okay. Now, let's watch it together. Please, will you play this first before we start the voice? Then focus on your finger. You can see on your finger. Look at me. You can put your finger in front of your nose. Ini. Terus nanti kalian putar finger kalian ke sini. Nah, nanti sudah bilang kalian touch your head. Nah, sentuh kepala kalian. Nah, jadi kalian harus fokus.
your head? Where is your head? Is your head on the oven? And then continue. Touch your eyes. Where is your eyes, Paki? Okay, you should be focused, ya. Jadi kalian harus fokus. Okay, continue. Here. Touch your mouth. Okay, very good. Next, you have to focus. Ya, kalian harus fokus. Now, continue to watching. Yeah, it's not only English sensei. Good morning, Sally. How are you? I'm great. What did you do yesterday? We went to the park. What did you do at the park? We flew kites. This kite's full ride. Wow, you're good. What did you do yesterday, Sally? I read books. Let's go to the classroom. What did you do yesterday? Watch a Cars movie. What did you do yesterday, Molly? I made a movie with my dad. How was it? It was very delicious. We had a bulgogi party. I made cookies yesterday. I brought cookies for you. Thanks. Delicious. okay. Now I will ask you, what did you learn about the video? Apa yang kalian pelajari tentang video tadi? What did you do? What did you do in the kamu kalimat? Apa? Asking question. And then itu termasuk di kalimat past tense. Okay. Now, I will explain what is past tense, simple past tense. The definition of the simple past tense here are. Okay, the simple past tense is used to describe a complete activity that happened in the past. Jadi, simple past tense ini kata lainnya, kejadiannya itu atau kegiatannya itu dimulai di masa lalu dan diakhiri di masa lampau juga. Jadi, kejadiannya itu sudah terjadi. Ya, oke. Did you get it? Okay, good. Now, we will learn about the verb. What is verb? Anybody know? Kata kerja. Good. Okay. There are some verbs of simple past tense. Nah, kalau yang ini kita punya simple form ini untuk kata di simple present tense. Ya, itu pakai verb one, kata kerja bentuk pertama. Terus kalau untuk past tense kita punya verb two, kata kerja bentuk kedua. Nah, di sini ada regular verbs and irregular verbs. Anybody knows what is the differences? Apa perbedaan regular verbs sama irregular verbs? Apa?
irregular verbs. Ya, oke, very good. Nah, kalau regular verbs itu kata kerja gerak-gerak. Jadi untuk perubahannya itu gerak-gerak dan berurutan. Jadi kita cuma menambahkan akhirat the untuk isi past formnya. Nah, kalau dia irregular verbs itu langsung berubah drastis. Kata kerja tidak gerak-gerak, ya. Jadi kita nggak nambahin ide, tapi langsung ganti kayak si jika stop, so, ya. Terus make itu make. Nah, benar-benar berubah, nggak jadi make it, nggak jadi sit, ya. Nggak ditambah ide. Okay, let's read together. Finish. Repeat after me. Finish. Stop. Stop. Wait. Play. Right. Slow. Okay, very good. Let's go to the next. Nah, here are some adverb of time. Adverb of time itu kalau yang tadi kita belajar kata kerjanya, di sini ada adverb of time-nya itu adalah keterangan waktunya. Atau kalian bisa mengenali ciri-cirinya kalau misalnya yang kemarin simple present tense itu. Ciri-cirinya kita pakai everyday, always, ya. Di sini kalau adverb of time-nya past tense kita punya yesterday. What is yesterday? Kemarin. Very good. What is last week? Minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. And then ago. Ago ini menjelaskan tentang kegiatan di masa lampau yang spesifik. Contohnya ini ada he graduated 5 years ago. Dia sudah lulus sudah 5 tahun yang lalu. Jadi ada waktunya pakai ago, ya. Terus ada juga nih past days or events. Jadi kata tanggal di masa lalu atau kejadian di masa lalu. Contohnya nih, the Wright brothers flew their first plane in 1903. Jadi kakak beradik Wright itu menerbangkan pesawat pertama mereka pada tahun 1903. Kita menggunakan past tense untuk keterangan waktu 4 ini. Ya, ada yesterday, ago, last week, and past days. Did you get it? Okay, very good. Now, let's continue to the next. When we use the simple past tense, kapan kita menggunakan simple past tense itu? Nah, di sini ada simple past tense sentences. Nah, here are some example of simple past tense. For the first, there are structures and examples. Jadi ada formulanya, ada juga contoh kalimatnya. Here are 3 types of sentence in simple past tense. Yang pertama itu ada kalimat positif. Kalimat positif itu kalimat biasa. Ya, for example ini ada formulanya subject plus verb to. Kalau yang kemarin kita udah belajar present tense kan, ini kita pakai verb to. Subject, verb to, and object. For example, I went to school yesterday. Asal kalimatnya gimana ini? Dari apa?
dia di present tense kita pakai go, kalau dia di past tense kita pakainya went. Ya, I went to school yesterday. And then the next negative sentence. Kalau negative sentence harus diingat dia ada not. Nih, ada subject plus is not plus verb one. Nah, kalau tadi kita pakai yang untuk positif itu, kalau tadi dia bentuk kedua, untuk di negatif kita pakai kata kerja bentuk pertama lagi, ya. Jadi balik lagi ini, tadi udah pakai when, sekarang kita pakainya go, ya. Kembali ke kata kerja awal. For example, I did not go to school yesterday. Aku nggak pergi ke sekolah kemarin. Tadi aku pergi ke sekolah kemarin. Ya. Terus selanjutnya untuk kalimat negatif. Nah, if yang kita kasih tadi kita pindah ke depan. If plus subject plus verb one plus object. Jadi kita pakai lagi kata kerja yang pertama yang tadi. Contohnya, did I go to school yesterday? Kalau di depan itu artinya apakah aku pergi ke sekolah kemarin? Dia menanyakan dirinya sendiri, ya. Nah, jadi you should remember for the positive sentence we use verb to. Untuk kalimat positif kita pakai verb to. Negative and affirmative use verb one. Ya, ingetin aja itu kuncinya. Oke? So far, did you get it, guys? Yes. Okay. Good. Now, bentuk kelompok diskusi. Yesterday, we have the group of discussion. Kemarin kan kita udah membentuk kelompok diskusi nih. Kemarin kelompoknya yang kita udah lagi ya. Sekarang udah lagi letak diskusinya untuk per kelompok. Jadi ini untuk kelompok paragraf pertama. Ya. Ini untuk kelompok paragraf kedua dan tiga. Yang berdua. Ini dia satu soal. Ini kelompoknya bertiga. Ini kan kelompoknya bertiga nih karena kemarin ada si Amira nggak masuk, jadi kalian bertiga ya. Kalian berempat. Oke. Nah, ini untuk kelompok keempat di halaman paragraf keempat. Jadi ini pengerjaannya berkelompok ya. Semuanya harus bekerja sama. Oke, apa? Oke. Mungkin I will divide you into 4 groups. Ini untuk kelompok yang ini mengerjakan paragraf pertama. Jadi isi paragraf pertamanya aja. Iya. Terus untuk kelompok yang cowok yang di belakang, ya, mengerjakan paragraf kedua aja. Oke? Paragraf kedua. Oke. Untuk yang ini, untuk kalian paragraf ketiga aja. Sama-sama. Ya. Terus yang kalian mengerjakan kalimat paragraf terakhir. Oke? Jadi ini kita lagi nanti kita bahas. Iya, oke. Oke, boleh mengerjakan bersama-sama. Iya, satu paragraf aja. Mengambil paragraf
What is your answer? When. Is it correct? Correct. When? Yeah, number 3. Yeah. Is it correct? If like that, 2 hours. 2 hours. Itu dihitung 2 jam perjalanan ke sana. Itu perhitungan yeah. The correct answer is 2. T-O-O-K. Yeah. Number 3 itu 2. Number 1 tadi. Number 1 is it? Yeah. Okay, finish. Okay. Very good. Number 4. Okay, give a applause for the first group. Ayo, tangan. Okay, very good. Now, the second group. For the second Okay, number 4. What is the answer? When. Is it correct, guys? Number 1. When.
Okay, good. The last one is your answer. Love. Love. The first paragraph is the correct number 12 is love. Correct? Love, ketawa. Okay, correct. Okay, thank you very much. All your answer is correct. Give applause for the very good. Okay, next the last group. Okay, look at number 13. Hello. Number 13. What is your answer? Are you sure? Yes. Yeah, oh, very good. Number 14. What is the answer? Where? Word. Is it correct? Number 14? Word. Okay, very good. The last. 15. Hat. Is it correct? The last hat. We remember the amazing holiday. Yeah, you are correct. Okay, very good. Thank you for your answer. Give applause for all your good job. Okay, continue. Okay, let's continue. Okay, thank you for all your effort. Please sit down. Enough, please. Sit down, please. Okay, now let's give applause for all of your effort and all your great job. Give applause. Now, who can make a conclusion? Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Oke, you can cover the atau dari sengaja berapa? Okay, and what kind of sentence in context? Apa aja kalimat-kalimat in context? Okay, very good. Give applause to okay, continue. Now, I'm gonna ask you, what do you think about this lesson? Are you happy? Very good. Now, which part that interesting? Yang mana bagian yang paling menarik? Kalau dalam pelajaran kita tadi itu, on discussion, games. Is it fun? Yeah. Of course. You always like games. And then,
masing-masing. Kalian boleh kerja di rumah aja, ya. Sudah jelasin ya. Ini kalian lengkapi kalimatnya dengan kalimat yang benar. Tadi kan kita udah belajar tentang kalimat positif, negatif, interrogatif, dan semua dipelajari. Yang mana? Nah, ya dikerjainnya di sini. Jadi kalian ubah nih. Ada kata study. Kerjainnya di rumah. Nah, study kita study. Nah, gitu. Diubah kata kerja yang ada di dalam bracket ini, di dalam tanda kurung ini kalian ubah jadi kata kerja bentuk kedua. Atau coba lihat kalau dia negatif kita pakai kata kerja bentuk pertama. Kayak di contoh ini ya. Oke? Did you get it? Okay, very good. Oke, untuk tugas selanjutnya atau pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang membuat teks past tense. Jadi tadi udah belajar tentang membuat kalimat. Sekarang nanti di pertemuan selanjutnya on the next meeting kita belajar tentang membuat teks dalam bentuk past tense. Apa aja contoh-contohnya, apa aja kata kerjanya dan yang lainnya. Oke? Understand? Oh wait, have you finished? Yes. Sudah dijawab ini semuanya. Jangan kalian jawab dulu. Boleh dijawab dulu di sini, boleh. Iya, kerjakan masing-masing dulu. Kalau misalnya waktunya nggak cukup nanti baru dibawa. Iya, pasti. Boleh dikerjain dulu di sini. Iya, boleh dikerjakan masing-masing. Jadi, bisa dilihat di buku di halaman suka ada perubahannya. Oke, jadi ini kan ada level yang untuk tata kerja kedua. Nah ya. Nah itu udah ketiga. Udah finish. Oke, very good. Page 52, halaman 52 di situ ada verb 1, verb 2, verb 3. Number 8. Nah, itu kan ada kalimat tanya. Kalau kalimat tanya tadi gimana? Pakai apa depannya? Nah,
Iya. Kalau positif negatif ya. Kalau positif ditambah itu aja. Oke. Kalau negatif
Sepertinya udah padanya udah musik semua. Don't forget to write your name. Namanya jangan lupa. Ya, yang princess boleh ditulis princess. Yang queen boleh.
Sit down.